1, 2, 3, 4, 5, Planet 5, let's go! Okay guys, so in today's video, we are going to be talking about one of the gimana ya cara jelasinnya? One of the fundamentals of Planet 5, which is being a teenager, talking about the teenage life. Today, I have prepared a set of like 5 questions, and we're gonna take turns answering some of them about the teenage life. Alright. So, let's get straight into it. Let's go! So, our first question is going to be about school and expectations. The question is, what is the hardest part about school that people don't usually talk about? Anyone? I got something. Jadi kalau misalnya jadi remaja tuh, apalagi kan biasanya kita pindah sekolah lah ya. Nah, kalau kita pindah sekolah tuh ada yang susah tuh cari teman. Apalagi kan kalian baru masuk. Hai, nama aku ini. Oh, Kalian yeah, it could be pasti quite- kayak, oh it's so difficult to make friend. It could be like quite awkward. Yeah. Sama kayak rolling class juga ada kan. Yes. Nah dari situ mungkin ini yang mungkin kita nggak sering bicarain karena seiring berjalannya waktu pasti bakal dapet temen lah ya. That's right. Nah, itu yang menurutku agak underrated lah ya. Kalau for myself itu sih sebenarnya adjusting myself ya. Karena aku kan baru aja masuk SMA nih. SMA tugasnya brak kan banget. Ya like crazy, like what the hell, kayak gurunya nggak ngajar tapi ngasih aku tugas 10. Oh iya. Damn, gitu. Anak SMA relate ya. Iya kan, bener kan? Sekarang itu bakal exhausting banget, tapi that's life bro. I have one. Okay. Jadi yang paling menurut aku yang jangan diomongin itu kayak adaptasinya itu pas lagi dari masa SMP ke masa SMA tuh Iya. drastik Okay. banget kan. Benar. Pas SMP kita masih bisa main-main hahaha, pas lagi SMA tiba-tiba dihajar sama tugas tuh. Okay. Oke. Oh, Itu wow. tiba-tiba I'm banget. strong. You know, this is making me a little bit worried because I only have. I'm pretty sure me and Chia are in the same. You grade. only have We 6 only have, months left. we only have like Yeah. one semester left sampai masuk ke SMA, and this is making me look. Iya, making jadi me kita kayak kinda belum worried. tahu dan kita jadi Kayak kayak adek, Saran aku, nikmatilah SKS kalian buat sekarang. iya bro. betul. Sekarang Moment tuh udah your rela. JHS era. Iya. Karena soon kalian akan dihajar Oh habis-habisan. my days. It's okay, it's okay. Matematika nggak Going- apa-apa lah, nyantai aja. Gua belajar SKS aman sekarang. Iya, matematika nilai gue 15 kok. Aku 5 Ya, oke, next question. All right, let's move on to the next question. Next. This one is about social media and technology. Do you think social media makes a teen life more positive and fun, or more sad or more negative? Right, any Aku takers? pengen nanya Jojo dulu nih. Menurut Jojo, Oh, iya. okay. So obviously, there's many ways to look at this. It fully depends on how you use your devices. Obviously, you could use them for positive things like content creation and socializing with your friends, which are like completely normal and even positive things that I would recommend Yeah. like a teenager would do. But then again, you could also do some pretty terrible things with devices, like like cyberbullying and things, Yes. and you could even get cyberbullied yourself. And Gambling. yeah, gambling. That's like absolutely no okay. There are definitely good things and there are bad things, but I do think that there are better things that you can do Yeah. with your devices. Okay, anybody else? Iya. Iya. for me kayaknya depends on the person juga. Karena sosial media tuh bisa jadi kayak one of our guide. Kayak biasanya tuh kan banyak orang tuh sekarang tuh anak-anak zaman sekarang pada FOMO-an ya guys ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngerti tren zaman sekarang tuh jadi nggak gaul gitu kan dianggapnya. Jadi menurut aku ya it's also sort of like a complimentary for us, kayak apa namanya, teens zaman sekarang tuh ya bisa dibilang penting juga untuk tahu kayak informasi-informasi sekarang, terus kayak tren-tren sekarang. Tapi also know your limits on social media, because sometimes it can also be addicting, and that is not good. Like it's not good for your health, it's not good for your knowledge also. If you know too much, it's also not good, right? I'm telling you. Yeah. Jadi ya menurut aku it depends on the person, depends on our personality juga. Me personally, aku cukup terbantu sama teknologi, karena lewat teknologi kita bisa berkarya dan kita bisa
Kenal. people can discover us through social media also, and that's the benefit from social media. Okay. Next question. Let's move on to the next question. This one is about perspective. It's what is one thing you wish adults understood about being a teenager right now? Okay, go ahead. Oke, ini aku sering kasih tahu ke temenku juga, apalagi yang belum masuk ke SMA. Buat kalian berdua, pokoknya buat sebelum masuk atau udah masuk masa remaja ini, just enjoy your life lah, jangan terlalu pusing-pusing banget. I mean, nilai itu juga penting, but jangan buat itu jadi patokan kalian harus kayak, oh I gotta grind ini terus ya. Do something yang kalian juga pinginin. Buat kalian semua yang masih remaja, just enjoy your life lah, jangan terlalu pusing sama sesuatu yang gak terlalu penting lah. That's right. YOLO guys, you only live once. Dan for me, what I hope from adults to understand kita remaja. Pertama, remaja itu bakalan really emotionally unstable. Yes. Karena perpindahan mereka dari anak-anak ke remaja itu need to accept a lot of things. Jadi udah dari itu kita ini orang tua ataupun adults itu harus tahu momen-momen dimana anak-anak itu butuh support. Jadi kadang nangis sendiri udah mau mikir gue udah mau kerja, gue udah mau kuliah, mau masuk mana bingung. Jadi benar-benar butuh support sih. Maybe that's Benar banget. I have so. Ya, Nini, enggak you. Wait. Oke, jadi buat para orang tua kayak mungkin punya anak ya hampir mungkin udah pengen ya umur 16 tahun ya kasih waktu aja. Jangan terlalu kayak di-push. Pokoknya itu kasih ruang buat anak tuh misalkan kayak mereka lagi pengen ngobrol atau pengen sendiri. Jangan dipaksain kayak pas lagi mereka pengen diem nih malah paksain ngomong. Mereka lagi pengen ngomong malah disuruh diem. Jadi kasih waktu aja. Betul. Cuman jangan terlalu lepas juga lah ya. Iya, benar. Masih dikasih limit buat anaknya juga. Betul. Kasih Karena free time buat mereka. Mereka juga perlu bimbingan dari orang tua juga untuk milih. Bantu milih lah, bukan untuk milihin. Iya. Alright, so let's move on to the fourth question. And this is about like habits. Yeah. What is one habit that you keep saying you'll fix but you haven't gotten the chance to fix it? Siapa dulu nih? Ini semua aja nggak sih? Ini semua aja. Padahal aku pengen banget perbaiki jam tidur aku. Oh yeah, okay, that's valid. That's actually valid. Aku udah sendiri aku. Nando tidur jam 10, tiba-tiba liat HP udah jam 2. Wah, it's so kayak, bentar, dikit lagi ya. Bisa kok bangun pagi 5 menit bisa. lagi. Bentar lagi main lagi, bentar lagi dapet ini. Aduh, nanggung banget tiba-tiba udah jam 5. Oh, hell no. Itu kayak gitu, itu sebenarnya ada istilahnya tahu guys. Aku lupa istilahnya, tapi kalian boleh searching nanti komen di TikTok. Istilahnya itu kayak kalian tuh menunda-nunda suatu hal yang ingin kalian lakukan. Nah, itu tuh aku pengen ngubah itu. Similar to what Bibi said, procrastination is something that we all face. You know, Yes. all teenagers Yes, will yes. eventually Yeah. face it too. I am trying to fix it, but it is pretty hard. The same for Dido and Chia, right? Iya sama banget, karena kita kayak ya biasa lah ya kalau remaja pasti bakal kayak Moody santai ya. dulu, masih santai dulu kayak masih kayak merasa kayak waktu masih lama ntar aja lah dulu gitu kan. Sama nih aku malas setiap pagi tuh kan I set an alarm kan. Biasanya tuh siapa nih sama kalau misalnya pagi-pagi 4.25, 4.30, Nah, 4.35 ini nih, gitu kan. kayak untuk penyemangat banget gitu. Iya, kayak bentar 5 menit lagi gitu. Jadi kayak tapi the moment that I wake up, I langsung kayak I turn off and I snooze that alarm so bad. Kayak langsung so fast. Nah, kalau aku ada yang agak dari dulu sampai sekarang sih. Nggak tahu kenapa tuh kan di sekolah aku disuruh kayak setiap sebelum mulai materi matematika disuruh ngerjain ya. Aku tuh kayak aku pengen produktif hari ini, pengen ngerjain mat. Udah ngeliat angka tuh ngantuk selesai. Iya, bener. Jujur. Ngerjain 5. Kayaknya udah jam berapa nih? Baru 10 menit. Udah ngawat nih tidur. Berarti kita semua punya masalah tentang waktu dong. Iya nih. Semuanya remaja pasti kayak gitu, semuanya ngalamin hal tersebut. Procrastination itu adalah masalah yang dialami oleh rata-rata hampir semua remaja. So, moving on to the last and final question is, if you could give an honest piece of advice to another teen watching this, what would it be? One start. Siapa? Sama sih. Let me. Okay, go ahead. Oke, buat yang masih pada remaja nih, jangan sampai nunda-nunda terus. Aku udah Kamu kena juga gitu ya, soalnya. Nando? Iya, yang nonton ini lah. Ya, kalau for myself ya,
Sebenarnya kan remaja itu masalahnya banyak banget, terutama kayak tadi time management. Terus kita juga ada yang namanya insecurity. Terus finding your personality. Terus habis itu finding your career atau something like that. Pokoknya buat para remaja sekarang, try something new. Nah, jadi buat kalian semua itu intinya cari jati diri kalian mulai dari sekarang. Nah, cara carinya itu dengan mencoba banyak hal baru. Terus habis itu jangan insecure. Karena jujur guys, kalau gue sendiri ya, kadang kan gue sering banget bikin kayak Q&A gitu. Mereka tuh banyak yang masih belum pede, belum percaya diri, kayak mau nyoba hal baru tapi insecure gitu. Nah, jadi caranya itu kalian harus ya berani aja buat coba, karena takut dijudge sama orang lain begitu loh jadinya. Gitu guys. Okay, so for my piece of advice, it's pretty similar to Bianca's, but you should try to find, you should try to build your own schedule. You know, first of all, you should be able to try out a lot of new activities and build a schedule around those activities, because it will help you, you know, with time management, with your own hobbies, with your own personal things. You should schedule them so you don't lose track of time, and it is very helpful, trust me. Okay? Well, I guess dari tadi yang mereka ngomongin ini udah sum up all of my answers. Jadi kayak ya gitulah guys, seperti apa yang tadi kakak-kakak ini. Kakak-kakak asik. Ya, begitulah ya, sebagai teens pasti banyak banget consideration that we have to think in our lives. But just remember to don't overthink. Just enjoy, but don't forget to don't over enjoy guys. Tetap ada limitnya, semua yang berlebihan itu pasti nggak baik guys. Jadi tetap tahu batasan, tetap apa ya aku bilangnya, balanced. Just do everything balanced. Boleh senang-senang, boleh juga fokus. Harus juga cari jati diri kalian. Tapi pelan-pelan aja guys. Tetap santai, tapi tetap gimana ya ngomongnya? Santai tapi Tetap berproses. pasti. Ya, santai tapi pasti. Gitu. Kalau buat aku sih, balik lagi tadi, kalian jangan lupa untuk bahagia di masa remaja kalian, karena itu cuma sekali doang guys. Itu nggak bakal ngulang, dan di situ kalian bakal belajar banyak banget. Benar. Jadi don't get too stressed, dan kalian bisa ngelakuin apa aja yang kalian mau, cuman jangan terlalu YOLO, atau kalian bisa ngekontrol apa namanya, apa yang kalian bakal lakuin. Karena di remaja ini nih kita cenderung kayak gampang buat influence nggak sih? Iya, Iya, bener benar. banget. Ada standar sosialnya gitu. Betul, Jadi kalian betul. perlu, kalau misalnya ini baik kalian boleh ikutin, kalau nggak ya jangan. Iya. Pinter Soalnya- milih-milih ya. I feel like today's session isn't necessarily about having all of the answers about being a teen, but rather just like discussing and talking and expressing yourself. All right. 5, 4, 3, 2, 1, clarify,